शांता शांति स्वरूपासी शांत शांति विदायिनी सच्चिदानंद रूपितं शांतिं देहि नमोस्तुते सर्वबाधा विनिर्मुक्त धनधान्य सुतान्वित मनुष्यमत प्रसादेन भविष्यति न संशय नमः सर्वेऽस्तु मया देवा सर्वमस्तु मयं जगत् पित्ते धरस्तु पित्तेय वस्तुदेव नमस्ते नमः सुमंदे पुष्टिवर्धनम् अजमारूप निगमवर्धनम् मृत्योर्मक्ष्य प्लाविता समस्त भक्तेर जन्य ग्रामবাসী तथा पार्श्वবর্তী গ্রামবাসী তাদের উদ্দেশ্যে সব আরোগ্য কামনা করে বাবা গঙ্গাধরের কাছে মনস্কামনা সব সর্বরোগী ধনধান্য ব্যবসা কর্মক্ষেত্র কৃষিক্ষেত্র সমস্ত তাদের জন্য সমস্ত সাফল্য প্রদায় জানিয়ে ওই ফলটি আমাকে এবং এই ভয়াবহ মহামারী বাবা গঙ্গাধর যেন তার থেকে সবাইকে রক্ষা করে